بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا او تاکی سرا فی جنی تاسو هغه کسان چې زیاته کړو منکم استاسنا فی السبت پرز د خالق فقلنا وی منغا لهم دیتا کونو شی قردتن شادوگان خاسئین زلیلان فجعلناها وګرځو مونږ دی لرا نکالن عبرت لما دفر دا غچا بین یدیها چودی سرام وما خلفها وغچور السدینا وموعظة للمتقین او نسیتو دفر دا متقیانو وإذ قال موسى یاد کسوخ چوی موسیٰ علیہ السلام لقومی کون خپلتا ان الله یقینا الله یأمرکم حکم کی تاستا ان تذبحوا بقرا دا چلال کی تاسو یوغا قالوا دیا تتخذنا هزوا آیا نسیت منگ لرا پٹوکو باندی قال اوی موسیٰ علیہ السلام اعوذ بالله پناغوارم پا اللہ سرا ان اکون من الجاہلین دا جی شمز دا جاہلانونا قالوا دعو لنا ربکا اوی دی اغوار زمونگ دا پارا در اخپلنا یبین لنا چی بیان کی منگتا ما ہیا چی صد صفت دا دیغوا قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو بشکا یقولو اللہ وائی انہا بقرت یقینن دا یوغوادا لا فاردن چن دا بودائی ولا بکرن او ندسخائی اوانم بین ذالکا درمیان دا پا مزدی دوارو کی ففعلو اکی ما تؤمرون اغا چو حکم کولشی تاستام